केस में अब तक कोई भी सबूत पेश न हो सका। बिलावल को पंजाब में ख्वारी से क्या मिला? जज पुलिस वालों से बुरा सलूक क्यों करते हैं? कराची के ताजिर परेशान क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान अमान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की आज 13वीं समाअत हुई और जमात इस्लामी के वकील ने अपने दलाइल में ये कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर एतराफ़े जुर्म है और ये भी कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर बतौर शवाहिद इस्तेमाल हो सकती है, जबकि दूसरी जानिब BBC अपनी खबर पर कायम है। हम सब जमात इस्लामी के वकील ने आज जिस तरह से दलाइल अदालत में पेश किए, कोई खास तैयारी नहीं थी उनकी, उससे ये लग रहा था जमात इस्लामी संजीदा है पनामा के मामले में। जमात इस्लामी जो मेरा ख्याल है मखमसे में है और मुमकिन है वकील भी मुफ्त का हो, इसलिए भी तैयारी न की हो। एक तो वो पहले तो वो ये कहते रहे कि 1947 से एहतसाब होना चाहिए, ये अदालत का काम नहीं है। 1947 कैसे अपने इनिशिएटिव पे 1947 से एहतसाब, और ये पॉसिबल कैसे है? 2-3 दरखास्तें तो उनकी मुस्तरद हुई। फिर अब वो फरीक बने हैं कि भाई उसको नाअहल करार दिया। अब कोई 1-2-3 तल्ख बयानात भी दिए उन्होंने, मगर उन बयानों में भी गुंजाइश रखी गई है कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा तो अर्श पे होगा। अर्श पे तो हमेशा इंसाफ ही होता है, वो अल्लाह ताला का तो अपना इंसाफ करने का तरीका है। और मोहलत, वो बंदा तो नहीं है, तो मालिक है, उसने कायनात पैदा की है और वो इंसानों को जानता है और जो फैसला है उसका वो फैसला है, वो नाफिज होकर रहेगा। तो ये थोड़ी है कि कुछ फैसले यहाँ होते हैं तो कुछ अर्श पे होते हैं, फैसले सारे अर्श पे ही होते हैं, सिर्फ इंसानों को मोहलत दी गई है उसके लिए। बाकी रह गई BBC की तो बड़ी दिलचस्प दास्तान है। मैं BBC वालों से बहुत से लोगों से बात की कल, आज मैं नहीं कर सका, मैं उसकी जरूरत भी नहीं समझी। तो वो ये कह रहे थे ऑफिशियली तो हम नहीं कह सकते, वो फिर शाम को ऑफिशियली उन्होंने कह दिया। वो जिससे भी मेरी बात हुई तो उसने कहा भाई हम स्टैंड करते हैं, ये तो स्टोरी नवंबर में लिखी गई थी और उसमें सारा ही झूठ था एपीपी की स्टोरी में। ये तो नवंबर में लिखी गई थी स्टोरी, तो वकीलों को दे दी गई ताकि इसमें किसी तरह का एतराज ना। उनको खत भी लिख दिया गया और खत भी रजिस्ट्री से, जैसे पुराने जमाने में होता था ना, रजिस्टर्ड खत लिखा, उसकी रसीदें संभाल करके। उन्होंने जवाब ही नहीं दिया 15 दिन। आखिर में जब वकीलों निकले, वकीलों ने 2 दफा उसको एग्जामिन किया। फिर उसमें अजीब अजीब दास्तानें थी कि उसने हमला किया है मौलाना फजलुर रहमान पे, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसका इंटरव्यू करने से उसे रोक दिया गया था। उसका इंटरव्यू हुआ था और उसने नहीं किया था, किसी और ने किया था। अब वो नशर तो रिकॉर्ड हमने नहीं देखा हुआ या नहीं हुआ, वो जाहिर है वहां से वापस आ गया। वो बैठ के चंद मिनट का इंटरव्यू देखता तो नहीं रहता आदमी नशर हुआ या नहीं हुआ, और नहीं भी होता नशर। हम ऐसे इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के तौर पे उसको पस मंजर के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, गुंजाइश नहीं होती बस औकात। तो वो तो देखे ना, अखबारों ने तो उस खबर को नजरअंदाज किया, मतलब एक मौकफ के तौर पे एक अखबार ने उसको नुमाया किया। उसका मसला है कि नवाज शरीफ की हमायत करनी है हर हाल में, इमरान खान के खिलाफ एक आध खबर ढूंढ के छापनी है और तरदीद उसकी छापना पड़ी। अब ऐसे झूठ का क्या फायदा जो अगले ही दिन एक्सपोज हो जाए। और फिर उसमें यह था कि जी वो स्टोरी जो है उसने अपलोड कर दी। अपलोड, रिपोर्टर को खबर अपलोड करता है, डिलीट कर, मतलब नहीं अपलोड, अपलोड तो नहीं, डिलीट तो हुई नहीं, वो तो वेबसाइट पे मौजूद रही। अपलोड कैसे करे? रिपोर्टर तो खबर सारी दुनिया में जाके डेस्क पे देता है, चाहे वो BBC हो, चाहे वो एक छोटा सा अखबार हो मुल्तान का, तो वो तो डेस्क वाले छापते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है देखना उसको। उसका तो खैर देखिए वो है इस वक्त वो खिलाए हुए ख्वाजा साद रफीक एक तरफ बहुत सख्त गुफ्तगू करते हैं, फिर कहते हैं मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर महसूस करता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर सीज फायर के ऑफर करते हैं, उसी जगह पे एक आदमी खड़ा होकर कहते हैं तो ट्रेलर अभी तो फिल्म चलाएंगे, और बड़ी संगीन गुफ्तगू करते हैं। और मतलब ये कोई उनकी समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं ना सबूत नहीं है, सबूत कोई वाइट कॉलर क्राइम में कत्ल जैसा सबूत नहीं होता, कोई आला कत्ल नहीं बरामद होता। शवाहिद हैं और शवाहिद जितने थे वो पेश कर दिए गए हैं। ये क्या है कि शवाहिद नहीं पेश हो? कौन कहता है शवाहिद नहीं पेश? शवाहिद पेश हो गए, अब अदालत ये फैसला करेगी शवाहिद काफी हैं या ना काफी हैं। मसलन एक बुनियादी कंट्राडिक्शन तो यही है कि भाई वो कतर पैसे गए थे या नहीं गए थे। अच्छा, फिर ये कि ये ज़ेर कफालत हैं कि नहीं है, और किसके ज़ेर कफालत हैं, और ज़ेर कफालत हैं तो ये जायदाद कहाँ से आई है,
टैक्स कहाँ से पे करती रही? ठीक, हबीब साहब, जैसे कि हारून साहब कह रहे हैं कि शवाहिद पेश किए जाते हैं इस तरह के केसेस में, जितने शवाहिद अब तक अदालत के सामने पेश किए गए हैं उन पर तो अभी तक फैसला नहीं हो सकता, तो फिर क्या ये केस चलता ही रहेगा? एक तो यह जिन्हें आप शवाहिद कह रहे हैं वो तो अदालत में ऐसे शवाहिद जो एडजुडिकेबल हों, जिन पर अदालत उनकी वेरासिटी के बारे में कोई हुक्म जारी कर दे, या वो किसी मुतय्यन तौर पर किसी सरकारी दफ्तर की मोहर से जारी हुए हों, तो ऐसे शवाहिद तो अब तक इस केस में कोई नहीं पेश किए गए। अब खबरें हैं, किताबें हैं, दलाइल हैं, इल्जामात हैं, तो अगर इनकी बुनियाद पे आपने सजा देनी है तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का दस्तूरी और कानूनी निजाम जो है वो आपको इस बात से रोकता है न्यूज़ रिपोर्ट्स पे सुप्रीम कोर्ट फैसला आप इस तरह की कोई बात ना करें जब तक कोई ऐसा कागज आपकी खिदमत में पेश ना किया जाए जिसके ऊपर किसी सरकार की मोहर लगी हो और ड्यूली अटेस्टेड बाई पाकिस्तान अथॉरिटी। तो इसके बगैर तो आप कोई शवाहिद जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मुझे अब तक, मैं बहुत कानूनदानों से मशवरा भी करता हूं, कानूनदान से बात भी करता हूं, समझने की कोशिश करता हूं, और फिर टीवी पे आके जो कानूनदान है वो भी यही बात करते हैं। मैं तो जब से ये केस चला है अब तक इस केस के जो लीगल स्ट्रेंथ्स हैं मेरी समझ से बाहर है। मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि ये केस जो है आखिरकार किस बुनियाद पे और किस ग्राउंड पे ये कायम किया गया है और इसको आगे कैसे बढ़ाना है। अच्छा, आगे बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि जैसे आज जमात इस्लामी के जैसे वो वकील साहब की बात कर रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं उनके पास तो मुझे लगता है दलाइल, शवाहिद, सबूत, जो चीजें वो कह सकते थे वो तो उनके पास हो गई हैं खत्म। अब सवालात उठ सकते हैं, अब सवालात उठ रहे हैं, लेकिन हमारी अदालत में जो सवालात उठेंगे वो एक दायरे के अंदर ही उठेंगे ना। बहुत सारे सवालात जो रिपोर्ट होते हैं बुनियादी तौर पर वो कभी कभी दायरे वो वसी करने की कोशिश होती है, लेकिन बहरहाल वो दायरा दस्तूर के अंदर ही होता। मिसाल के तौर पे मैं नवाज शरीफ से ये पूछूं कि जी नवाज शरीफ साहब आप ये बताएं कि आपकी वालदा माजिदा, वालदा मोहतरमा घर कैसे चलाती। अब ये सवाल कैसे पूछा जाएगा, पैनामा से इसका ताल्लुक कैसे होगा। मैं ये कहूं कि आपने अपने बेटी को तोहफा जो दिया था वो कैसे दिया था, क्यों कर दिया था। अब ये सवाल पैनामा से कैसे लिंक होता है, ये सवाल कैसे लिंक होता है कि आपके बच्चे ने आपको इतने करोड़ रुपया या इतने अरब रुपया या इतने 100 रुपए भेजे, वो कैसे होता है। अच्छा, फिर ये सवाल क्या है कि जनाब लोग तो दुनिया में तो बाप बेटे को पैसे देते हैं, बेटा जो है वो तो पैसे नहीं देता बाप को। भाई मैं तो ऐसा नहीं समझता, दुनिया भर के बेटे, दुनिया भर के पाकिस्तानी माहौल में हमारे बच्चे तो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और उसकी खिदमत का एक तरीकाकार ये भी है। तो अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहे कि ये सवालात जो है इनको लिंक कैसे किया जाए। मैं लास्टली अर्ज करूंगा, कमरजमान कायरा साहब एक बात बड़ी मजे की करते हैं, वो पीपल्स पार्टी के, कहते जब हमारी हुकूमत थी तो हमारे खिलाफ जितने फैसले अदालतों ने दिए हमें उसकी परेशानी नहीं है, वो तो मेरिट्स पे फैसले हो गए, हमने कबूल कर ली। हमें सबसे परेशानी जो हुई वो रिमार्क्स और उनकी इशात से हुई कि वो जो अल्टीमेटली हुकूमत चोर हो ना हो, वो मीडिया में जो ट्रायल की इशात होती है वो चोर बना देती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस तरह की चीजें हैं उन पे भी हमें गौर करना चाहिए अपने कानूनी निजाम पे। हारून साहब, जमाते इस्लामी का जो इन्हिसार है वो तो वजीर आजम की तकरीर पर है, क्या वजीर आजम की तकरीर को बतौर सबूत अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता है? जमात इस्लामी को वजीर आजम की तकरीर उन्होंने की है ना जी, बतौर सबूत क्यों नहीं पेश हो सकती? क्या है उसमें? अदालत ने भी आज कहा कि उसमें जिक्र नहीं है। किस में जिक्र नहीं है? कि लंदन फ्लैट्स उनकी मिल्कियत है, खरीदने का जिक्र जरूर है लेकिन उन्होंने मिल्कियत का एतराफ नहीं किया। किसकी मिल्कियत है फ्लैट्स? उनके बच्चों की मिल्कियत है। तो फिर तो बच्चे को उन्होंने कहा नहीं था मैं सारे दस्तावेजात हैं और तमाम सबूत मौजूद है मैं पेश करूंगा, वो सबूत कहाँ है? वो दस्तावेजात और सबूत जो वजीर आज़म ने कहा था हर एक चीज मौजूद है, ये उन्होंने कहा। वो तो इम्यूनिटी तो ये है कि उस पर कोई वो बात कहें तो उस पर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, सजा नहीं हो सकती उस बात पे। लेकिन ये कि वो बात का वजूद ही नहीं है, ये कैसे हो? ये कितनी मुज़क्किर बात है कि वो बात ही मौजूद ही नहीं है, वो समझे को कोई उसने कोई बात की नहीं। ये इसका क्या मतलब है? पार्लियामेंट में एक वजीर आजम बात कर रहा है एक सीरियस मसले पे, एक शदीद दबाव में, और अपना मौक़िफ़ वजाहत के साथ पेश कर रहा है, उसका कोई जिक्र ही ना हो मुकदमे में है। ये कहना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है?
نہیں، اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی ملکیت کا اعتراف کیا کہ وہ وزیر فلیٹس میری اعظم نے ملکیت تو ہے۔ اعتراف کا وزیر نے اعتراف کرنا تھا، یہ کہنا تھا کہ جی ہاں پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی۔ یہ وہ یہ کہتے میں نے منی لانڈر کیا ہے اور میں نے ٹیکس نہیں دیا اور میرے فلیٹ ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے وہ کبھی۔ فرض اگر وہ قصوروار ہیں تو وہ مان جاتے وہاں پہ، انہوں نے کہا میرے فلیٹ نہیں ہیں، تو حسین کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ حسن نواز کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ 2-3 سال میں وہ کھرب پتی ہو گئے، اور وہ ایک قطر کے شہزادے کا خط آ گیا کہ وہ دادا نے کہا تھا میرے فلاں پوتے کو باقی سارے پوتوں سے، پوتیوں سے، اولاد سے، تمام سے چڑ ہے انہیں، کوئی ایسی کوئی یہ شوایت ساری جائیداد بھی نہیں ہارون صاحب، یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنا کہ نہیں، یہ ساری جائیداد کا کیا یہ مطلب کیسے ہے؟ فرض کر لیا کہ یہ ساری جائیداد تو صرف باقی- فلیٹس تھے؟ تو باقی جائیداد نہیں ہوتا ہے نا، یہ گھروں میں تو اس طرح ہوتا ایسے ہے۔ نہیں ہوتا کچھ بھی سب کیسے نہیں وہ ہوتا؟ اس طرح نہیں ہوتا ہوتا ہے یار۔ کہ بھائی یہ چیز نہیں، آپ وہ نے لی، یہ چیز میں لے لیتا ہوں۔ ہونے کو تو یہ ہوتا ہے کہ جو طلال صاحب کہہ دیں اور جو وہ دانیال صاحب کہہ دیں اور جو خواجہ صاحب وہ بھی صحیح ہے، وہ ہونے کو دنیا میں ہر چیز کی ایک تعمیل بریک ہوتی ہے۔ لے لیتے ہیں ہم Let the ناظرین، court اور decide بریک کے اس کو۔ بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلاول بھٹو زرداری پر امید ہیں کہ حکومت کی اسی سال چھٹی ہو جائے گی، اور بلاول بھٹو زرداری نے اپنی عوامی رابطہ مہم کا کل سے آغاز بھی کر دیا ہے۔ لاہور سے فیصل آباد تک انہوں نے ریلی بھی نکالی جس میں جالے کافی پرجوش نظر آئے، اور بلاول بھٹو زرداری مختلف مقامات پر جالوں سے خطاب بھی کرتے رہے۔ حبیب صاحب، کیا لگ رہا ہے جو رابطہ مہم بلاول بھٹو زرداری نے شروع کی ہے، آغاز کیسا تھا، انجام کیسا ہو؟ اگر آپ اس کو لاہور کی ابتدائی ریلی کی کل جو شکل بنی تھی، لاہور میں تو وہ کچھ زیادہ سٹرونگ نہیں تھی، اور اسی طرح جہاں پہ وہ ٹرمینیٹ ہوئی یعنی فیصل آباد میں، تو وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ سٹرونگ جو پریزنس تھی لوگوں کی وہ نہیں دیکھنے میں آئی۔ لیکن جس راستے سے بلاول گزرتے گئے، جو دیہات کا، گاؤں کا علاقہ تھا، وہاں پر جس طریقے سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے امڑ پڑے اور ان کی باتیں سنتے رہے، اور جس طرح وہاں پر نعروں کے جواب ایک چارج کراؤڈ انہیں ملتا رہا، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ان کے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے۔ بلاول خوش بھی جی، اور بلاول خاصے خوش بھی تھے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس ریلی کو when we put it in comparison with that of عمران خان صاحب ریلی، تو وہ بھی تقریباً ایسی ہے۔ ریلیاں جو ہیں اب پاکستان میں ایک ہی سائز کی نکلتی ہیں، تو خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز کی، تو بلاول بھٹو کی ریلی اس حوالے سے زیادہ بلکہ قائد زیادہ اعظم بڑی کا ہے۔ بھی بس اتنا استقبال ہوتا تھا۔ نہیں، میں تو اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، تو آج کے ماحول میں تو اس میں جو بلاول کی ریلی ہے تو وہ ان کے لیے خاصی حوصلہ افزا ہے۔ پھر خاص طور پر جس علاقے سے گزری ریلی، وہاں پر کئی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں شریک بھی ہو رہے ہیں، اور سندھ میں آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب نے خاصا کام کیا ہے، تو انہوں نے وہاں پر جو پی ایم ایل ایف ہے یعنی فنکشنل، اس کو تو تقریباً صاف ہی کر دیا ہے۔ جیسے پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے صاف کیا تھا ایک وقت میں، تو اس طرح وہاں سے پی ایم ایل ایف کو تو انہوں نے صاف کر دیا، تو وہاں پر تو انہیں کوئی امیجیٹ تھریٹ موجود نہیں ہے سندھ میں۔ اور بلاول کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پنجاب میں پارٹی میں کوئی تحرک پیدا کریں، اور وہ بھی وسطی پنجاب میں۔ تو یہاں پر جو تحرک پیدا ہوا ہے اس سے ریلی سے، اس میں اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں، اپریل تک اگر وہ کوئی اپنی کوشش رکھتے ہیں، تو اپریل میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزید بھی انہیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا ہارون صاحب، پہلے تو آپ حبیب صاحب کے کامنٹ سے مجھے لگتا ہے متفق تو بالکل بھی نہیں ہے۔ بات یہ یہاں بھی لوگ نہیں تھے، فیصل آباد میں بھی لوگ نہیں تھے، بیچ میں لوگ کچھ دیکھنے کے لیے آ گئے، نوجوان آدمی ہے، کیریسٹی ہوگی، دیکھنے کے لیے آ گئے۔ وہ میں عمران خان صاحب کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، جب میں جاتا تھا تو میں پریشان ہوتا تھا، بھئی بھوک لگ گئی تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، بٹوین دا میلز کوئی تھوڑی بہت چیز ہونی چاہیے۔ ایک دفعہ میں گیا تو وہ ہر کمرے میں لوگ کیک کھا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، تو میں نے باورچی سے پوچھا، اس کا نام میں بھول کے، بڑا دلچسپ آدمی تھا، کہ قیامت قریب ہے؟ اس نے کہا نہیں سر، الیکشن قریب ہے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن سر پہ آ گیا۔ انہوں نے 2-3 مہینے تیاری کی، وہ تحریک انصاف کے ہاتھوں پریشان ہیں، پارٹی کا صفایا ہو رہا ہے، لوگ بے شمار چھوڑ کے چلے گئے۔ کون شامل ہوا؟ جو چھوڑ کے تو بہت لوگ چلے گئے، شامل ہونے والے چند ہیں اور گمنام ہیں۔ مردے حضرت عیسیٰ زندہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ نوجوان آدمی ہے، اسے پتہ نہیں ایک صورت تھی، جس طرح اس نے سٹینڈ لینا شروع کیا تھا، زرداری صاحب پس منظر میں چلے جاتے اور اسے کام کرنے دیتے، تو بتدریج شاید کچھ بہتری آ جاتی، کچھ ورکر آ جاتے، پارٹی کی تنظیم بہتر کرتے، جو ایک آدھ اقدام اچھا بھی کیا تھا، یہ قاہرہ کو اور ندیم چند وغیرہ کو آگے لے آئے، ان کے کچھ ریپوٹیشن بہتر ہے، تاثر بہتر ہے۔
مگر وہ تو زرداری صاحب بیچ میں کود پڑے، اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ، نواز شریف صاحب کے کہنے پہ، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ، یہ سوائے اس کے کہ تحریک انصاف کے کچھ ووٹ خراب کر دیں. تحریک انصاف کی اپنی بھی تنظیمی حالت اچھی نہیں ہے، اور امیدوار کبھی ڈھنگ کے انہوں نے ڈھونڈے نہیں، اب دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ڈھنگ کے ہوں گے. تو یہ کوئی فائدہ اگر اس سے پہنچ سکتا ہے، نون لیگ کو پہنچ سکتا ہے، پیپلز پارٹی کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہو سکتا. نہ کوئی اس نے بات کی، جب وہ کرپشن کی بات کرتا ہے لوگ ہنستے ہیں. کرپشن بھائی 2008 سے 2013 تک کتنی کرپشن ہوئی، وہاں کوڑے کے وہ ڈھیر چھوڑا، یعنی 1000 ٹرک چاہیے جو چند ہفتے لگے رہے تو وہ شہر کا کوڑا صاف ہو جائے گا. فوج سے ہی مانگ لیں، کہیں سے کرائے پہ ہی لے لیں، یہ تو وہ کر نہیں سکتا. تھر میں اتنے سال ہو گئے، اتنی وہاں بنیادی مسئلہ لوگوں کو بھوک ہی نہیں لگتی، صدیوں سے لوگ اتنی اذیت میں رہ رہے ہیں. اور اب جب سے یہ بھٹو صاحب کا آخری آدمی تھے جو تھر جاتے، میں نے ان سے پوچھا تھا جب میں وہاں گیا، دور دیہات میں گیا، کبھی کسی نے آپ کا حال پوچھا؟ انہوں نے کہا بھٹو صاحب نے پوچھا تھا یا پھر فوج نے پوچھا. تو وہ اس کا تو کچھ کر نہیں سکتا، کوڑا وہ اٹھوا نہیں سکتا، وہاں بے تحاش کرپشن ہے، وہ کر نہیں سکتا. کل کو چیف کے سامنے کیا لوگ رو رہے تھے کہ بھئی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی نہیں ہے، کوڑے کی بدبو آ رہی ہے ہر طرف سے. تو یہ تو وہ کر نہیں سکتا جو کرنے کا کام ہے. جیسے عمران خان سے ہم کہتے ہیں وہاں پر بعد میں دے نا پختونخوا میں، تو پنجاب میں آئے ووٹ لے لے. ٹھیک، تو یہ وہاں تو کچھ کر نہیں سکتا. وہ فارسی کا میں کہتے ہیں کہ تو درون درچک کر دی کہ برون خانہ آئی. گھر میں کون سے تو نے کمال کر دیا تھا کہ باہر آ کے جلوہ دکھا رہی ہے. حبیب صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں کہ زرداری صاحب اگر نہ آتے تو بلاول زیادہ مؤثر انداز میں آگے جا سکتے؟ نہیں، اپنے ہاتھ میں لے لیا. برسبیل تذکرہ خان صاحب کا ذکر آیا تھا اور ہارون صاحب نے تو پورا مقدمہ ہی قائم کر دیا اور پھر اس کا ڈیفنس بھی قائم کر لیا. اب میں تو اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر آپ عمران خان کی ریلیوں سے ان کا کمپیریزن کریں تو اس پہ تبصرے کی میں کمپیریزن کر رہا ہوں. وہ ریلی اور ایک جیسی ریلی اٹھا کے دیکھ لیں، ایک جیسی ریلی اٹھا کے کہاں دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، اور دونوں اس قابل تھی کہ اٹھا لیں. نہیں لے لیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کی عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے. حبیب صاحب، ہارون صاحب نے بات تو ٹھیک کی کہ بلاول سندھ کو مثالی بنائیں گے تبھی تو پنجاب میں کچھ کر پائیں گے. وہ مثالی کیا یار، کچھ کیا ہی نہیں، کوڑے سے سارا شہر بھرا ہوا. کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوا ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ انہیں سندھ میں اپنا بہت سارا کام کرنا ہے اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو اپنی شناخت تبدیل کرنی ہے کہ وہ ایک گورننس چلانے والی پارٹی بھی ہے. ایسی پارٹی ہے جو ملک کے اداروں کو درست نہج پر استوار کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا یہ فلا رہا ہے، خواہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ہو، خواہ آصف علی زرداری کے دور میں ہو، یا کچھ اور. جو گورننس ہے، اگر سچ بات منہ سے نکل رہی تھی وہ غلط بات سلپ ہو رہی تھی، میں نے غلط لفظ سلپ ہو رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ اس وقت جو پیپلز پارٹی ہے اسے یہ کوشش کرنا ہوگی کہ اس کا چہرہ مہرہ ایسا ہو کہ اس کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ حکومت کو ٹھوس بنیادوں پر استوار کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی دوسری بدقسمتی یہ رہی ہے اور پاکستان کی خوش قسمتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی لچکدار پارٹی پاکستان کو ہمیشہ اس وقت میسر رہی ہے جب پاکستان کے اندر بہت ساری فشرز پیدا ہو گئی تھی، خلیجیں، پولیٹیکل خلیج پیدا ہو گئی تھی. آپ دیکھ لیجئے کہ 18ویں ترمیم اس پارٹی نے کی، بلوچستان کا معاملہ اس پارٹی نے حل کرنے کے راستے پر شروع کر دیا، اس کو حل کرنا. دوسرا انہوں نے بلاول نے کیا ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن جو تھی اس کا ماحول پیدا کر دیا تھا نا، علیحدگی کی تحریکوں کا اور دہشت گردی کا، وہ بلاول نے حل کیا ہے. نہیں، اس پارٹی نے، ہارون صاحب، اس پارٹی نے آگے بڑھایا نا، اس پارٹی نے آگے بڑھایا. محترمہ بینظیر بھٹو کا ایک کانسیپٹ تھا ریکنسیلیشن کا جو کہتا تھا ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہوئی ہے جیلی. اور اس ملک میں دیکھیں، اس ملک میں ریکنسیلیشن کا جو لفظ ہے نا، اگر اس کا درست تصور دیا ہے تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو نے دیا ہے. اور جو وہ پالیسی ہے جس پہ نواز شریف ان کے آرک رائیول ہے نا، سب سے بڑے حریف تھے اور حریف ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن آج نواز شریف بھی جس پالیسی کو فالو کر رہے ہیں وہ دراصل محترمہ بینظیر بھٹو کی پالیسی ہے کہ ریکنسائل کریں، آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے آگے بڑھیں. 7 آدمی عمران خان کے خلاف تقریر کرتے ہیں وقفے میں، یہ ریکنسیلیشن ہے. وہ ریکنسیلیشن تو یہ تھی کہ دونوں مل کے اس ملک پہ حکومت کرو، ان کو بیوقوف بناؤ سب کو. بس عمران خان صاحب کو بھی شامل کریں، میرا خیال ہے تب وہ ریکنسیلیشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے. شامل ہو جائے، توجہ دینی چاہیے. عمران خان شامل ہو جائے تو وہ بھی وہی نتیجے بھگتے گا جو وہی بات جو آپ کر رہے تھے کہ چیف کراچی گئے اور لوگوں نے چیف سے شکایات کی. صنعت کاروں اور تاجروں کو کیا شکایات ہیں کہ کیوں پریشان ہیں وہ لوگ؟ آپ کو نہیں آپریشن پتا تو جاری ہے.
नहीं, ऑपरेशन है, उन्होंने कहा ऑपरेशन कहाँ जारी था, वो तो रुक गया था, उन्होंने तो एक्सटेंशन तो रोक दी थी, तो चीफ को जाना पड़ा। वो बाजवा साहब का मिजाज ऐसा है कि वो क्या तहम्मुल से तरीके से मामलात हल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश वैसे वो कर रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब के होते हुए और इस सारी टीम के होते हुए अगर वो कामयाब हो गए तो बड़ी मुबारकबाद होगी, अच्छी बात है। तो वो उन्होंने कहा भी सड़कें टूटी हुई हैं और पानी नहीं है, इंडस्ट्री के लिए तो पानी बहुत अहम होता है, बाद इंडस्ट्री तो चलती ही सिर्फ हैं, और कूड़ा जाहिर है वो तो है ही मसला। तो उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, जाहिर है उन्हें बात ही करनी चाहिए, उन्हें मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए, और जाहिर है अपने लोगों को हौसला देने के लिए भी गए। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि फौज एक अदारा है, ये कंटिन्यूटी रहेगी, इसमें फिक्र न करें। उनको भी तसल्ली दी, अपने लोगों को भी तसल्ली दी। जाहिर है नोटिफिकेशन हो भी गया, चाहते ताजर ये चाहते थे 1 साल के लिए हो, उन्होंने कहा मैं भी बात करूंगा, मगर बात क्या करें, तो वो तो उनकी कोई बात तो मानी नहीं जा सकती। पीपल्स पार्टी के जो मुतालबे हैं वही आसम हुसैन है, वही अयान अली है। वो जो बिलावल जो बड़ा मसीहा बन के उभरा है, वो ये कहता है कि अयान अली नजर आती है वज़ीर दाखिला को, तुम्हें अयान अली का नाम लेने की क्या जरूरत है नौजवान, है जी। और आसम के लिए मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए गया, और जो वो गुफ्तगू हुई वो भी जाहिर है, अब क्या उस नागवार गुफ्तगू का बार बार जिक्र किया जाए। तो वो जो चीफ साहब गया इसलिए कि कराची के शहरियों को तसल्ली हो कि रेंजर्स भाग नहीं जाएंगे। वहां बार बार ये अंदेशा पैदा होता है, कई दफा तो हुआ ऐसा, ऑपरेशन 95 का हुआ, हवा में उड़ गया, 92 का तो खैर था ही गलत, बिल्कुल गलत तरीके से एक मुहिम जोई थी, इस तरह होने ही नहीं चाहिए था। और बाद में भी कभी 5000 आदमी मर गए कराची में। कराची पाकिस्तान की शहरग है, इक्तसादी पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, दुश्मन का टारगेट है। एक गैर मुल्की एजेंसी इस पे प्लान कर चुकी थी। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से आज कुछ बातें बताता हूँ कि कराची से लेके गवादर तक की पट्टी अलग कर दी है, बलूचिस्तान का ये साहिल बहुत अहम है। चीनियों ने इस पे गौर करना शुरू किया कि क्या कभी ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, मुतबादिल मंसूबे बनाने लगे। इसलिए कि ये तो आइडिया उनका बहुत पुराना था कि उन्होंने ये इस इलाके से तजारत करनी है और पुरानी से जो शाराए रेशम है उसको बहाल करना है। तो ये तो खुदा करके बलूचिस्तान में भी हालात बेहतर हुए, कराची में भी बेहतर हुए, और चीन ने इसमें छलांग लगा दी पाकिस्तान को बचाने के लिए, और जाहिर है उनके अपने मफादात भी हैं कि और पाकिस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वरना कराची में तो ये था कि रोज लोग कत्ल होते थे और अल्ताफ हुसैन की तकरीरें सुनाई देती थी, और वो क्या उल फूल बकता था वो। अच्छा हबीब साहब, चीफ के कराची जाने से सूबाई हुकूमत जो कुछ कर रही है उस पर वो गौर करेगी? सूबाई हुकूमत क्या कर रही है जिस पे उन्हें गौर करने की जरूरत पेश आएगी? तो शहरियों को क्यों शिकायत पैदा बात यह है कि कराची के एक मखसूस हालात है। एक तो यह है कि आप आउट ऑफ द प्रोपोर्शन इस मीटिंग को ना जरा ब्लो अप करने की कोशिश कर रही हैं उस्मा साहिबा। अच्छा देखिए, ये एक रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। अपनी शिकायत देखिए, हमेशा अगर दुनिया में कहीं भी आप ताजरों और सनतकारों या किसी भी ट्रेड ग्रुप का, ट्रेड बॉडी को आप बुलाएंगे तो वहां छोटी मोटी शिकायत हर साहिब इक्तदार के सामने होंगी। बात यह है कि आखिर कराची में ऑपरेशन तो कहीं नहीं रुका, और दूसरी बात है कि कराची में जो ऑपरेशन है उसका जो एक पॉलिटिकल रंग ढंग आज से 4-5 महीने पहले तक हम देख रहे थे, जिसके बारे में इस प्रोग्राम में भी इस फकीर ने अर्ज किया था, अब वो पॉलिटिकल रंग ढंग उतर गया है। अब वो जो पूरी की पूरी उसकी डायरेक्शन है वो एक प्रोफेशनल डायरेक्शन है, उस पर हो रही है, उस पर काम हो रहा है। और कराची में ऑपरेशन तो किसी को, और मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त जो कराची की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एज आई नो, पॉलिटिकल पार्टीज तो सारी की सारी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जनाब ये ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली भी ये मैंडेट उन्होंने अरेंजर्स को दिया था। इसीलिए हर दफा रोकते हैं ना एक्सटेंशन को। हारून साहब कहां रोक गए? एक हफ्ता पहले क्यों नोटिफिकेशन जारी करते हैं? हारून साहब एक हफ्ता पहले कर देते, आपने कहना था 1 साल पहले क्यों नहीं कर देते? क्यों हम कहते हैं 1 साल पहले? कोई भी नहीं कहता, कभी किसी ने कहा है आज तक? नहीं, ये कुछ ही होना था। असल बात है कि जो सिंध गवर्नमेंट है, मफरूजे पे तो सिंध गवर्नमेंट में, सिंध गवर्नमेंट आपको हिलती भी बुरी, रुकती भी बुरी। नहीं, सिंध हुकूमत बहुत अच्छी है। सिंध हुकूमत आपको मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ऐसे लोग अता करे। हाँ जी, काम माशाल्लाह बहुत अच्छी हुकूमत, यानी खाकरों तक भर्ती नहीं होता था वहां पे। पुलिस भर्ती करने के लिए फौज से मदद लेनी पड़ी है, रेंजर से। पुलिस की भर्ती के लिए बात जो है ना, अमनो अमान कायम करना रेंजर्स की जिम्मेदारी है। तो सिंध हुकूमत क्या कर रही है? अच्छा, रेंजर्स किसके हैं? रेंजर्स कई बार रेंजर्स हमारे ही नहीं है।
नहीं, और सिंध हमारे- हुकूमत भी हमारी है, सिंध हमारे सूबा हैं। भी हमारा है, लेकिन कराची जिम्मेदारी भी तो हमारा नहीं है। है भाई। मसाइल तो सूबाई हुकूमत ठीक है ना, के बात कि यह वो है, इन मसाइल बात को यह है कि आप चीजों को दुरुस्त तनाजुर में रख के देखें। अगर आपने सिंपली किसी को सिर्फ आपने टिकटीपी पे बांधना है तो आप बांध दें, वरना यह है कि सिंध हुकूमत एक फंक्शनल गवर्नमेंट है हारून साहब, बड़े बड़े कमाल एक फंक्शनल गवर्नमेंट कमाल के क्या बारे कह रहे हैं? में इस मिसाली तरह की हुकूमत बातें है दुनिया भर की मिसाल। अब आप उसको दुनिया दूसरी भर तरफ की अगर आप यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है कि कायम अली शाह का मॉडल देखें और मुराद अली शाह का मॉडल देखें कि कैसे आला हुकूमत कैसे चले। दुनिया में यूनिवर्सिटियां स्टडी कर रही हैं, फ्रांस और जापान और चीन वगैरह इसको अडॉप्ट करेंगे सिंगापुर का। और सिंध हुकूमत को यस उसको बेहतर होने की जरूरत है, हर हुकूमत को बेहतर होने की जरूरत है। और अगर आपने तंजी फरमाना है तो बस ठीक है, फिर आप हुकूमत को नहीं, गिरा क्या दें, उसकी वहां पे तारीफ गवर्नर राज लगा लें, आपका कुछ और ख्याल कर है लें। उसका कसीदा लिखना चाहिए। नहीं, लेकिन उसकी इतनी हजम वो भी नहीं तो करनी वो चाहिए। रोता रहता है, कायम अली शाह रोता रहता है आजकल कि मुझे ये कहते थे और ये कहते थे, जरा पता तो करें। हम तो कायम अली शाह आर्मी रोते चीफ रहे। के दौरे कराची के अच्छा, हवाले तो से बात आप कर देखिए आर्मी चीफ के साथ जो बात हुई है वो जाहिर है आर्मी चीफ को हौसला दिलासा देना चाहिए। वो हमारे आर्मी चीफ हैं और हमारे बाजुए शमशीर जन है, हम उनसे तवक्को रखते हैं। हौसला दिलासा देना चाहिए, मतलब पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है। नहीं नहीं, क्यों ना दें हारून उनका साहब, ताल्लुक क्या है? एक ही तो हौसला आता उनका है। ताल्लुक क्या है? हबीब साहब, हमें तो भाई उनका देख ताल्लुक के तो हौसला इसलिए आता है। पैदा हुआ कि इतना बड़ा क्राइसिस है, उन्हें जाना पड़ता है, वरना उनका क्या ताल्लुक है कराची हबीब के साहब, उन्हें मामला से? कराची जाने की जरूरत क्यों पेश आई? कराची के शहरी मामला से सूबाई आर्मी का क्या हुकूमत ताल्लुक क्यों है? काफी नहीं है आवाम को हौसला और दिलासा देखिए, देने ये एक ऐसी डिबेट है जो यहां से आगे बढ़ेगी और नाजुक हुदूद में दाखिल हो जाएगी। चूंकि आपने अगले मौजू पे जाना, मैं उस पर थोड़ा सा अर्ज करूंगा, बच बचा के डर डरा नाजुक के। हुदूद में तो आपके हम नफस हर रोज दाखिल होते हैं, आपको क्या तंबल है? नहीं नहीं, मैं एक- अर्ज करूंगा। एक ब्रेक और ले लेते उन्होंने हैं भी हम क्या नाज़रीन, खराबी और- कर दी हारून साहब, आपको तो गुस्सा ही आ जाता है उन पे। राणा साहब ने क्या कहा, क्या आखिर ऐसा? और राणा साहब ने ऐसी बात कही है कि जिसको ख्वाजा आसफ गैर आईनी कहते हैं, गैर कानूनी नहीं, गैर आईनी कहा ख्वाजा आसफ ने। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तो गैर आईनी भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी बचकाना बातें नहीं करनी चाहिए। अदालतों के बारे में बात किया, दूसरा अपने सियासी और तो तहफ़्फ़ुज़ात ख्वाजा पे आसफ बात पे की। फिर आप मजम्मत करें ना, ख्वाजा आसफ ने ख्वाजा क्यों उसको आसिफ साहब गैर को आईनी पता ही क्यों नहीं होगा, फिर वो सियासत को उस नहीं, तरह नहीं, नहीं उसको समझ रहे होंगे। अच्छा, ख्वाजा आसफ ये देखिए, राणा सनाउल्लाह ख्वाजा अपना आसिफ अपना को नहीं- अंदाजा है, इतनी यानी- बड़ी पार्टी है, यानी राणा साहब को सियासत आती है, मुख्तलिफ ख्वाजा साहब को कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना सियासत और लोगों को। मुख्तलिफ एक आदमी भी उसकी तायद नहीं कर रहा पार्टी में, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे बात उन्होंने कितनी गलत तो कोई नहीं की, इतनी तो गलत ठीक हबीब है, साहब आप तायद क्या कर रहे बात हैं। कर रहे हैं? हारून साहब, हबीब इस साहब पे- काफी है उनकी तायद के। आप नहीं काफी नहीं, उस हैं। पे इतना एक गुस्सा ब्रेक ले करने लेते की हैं क्या हम, बात है? ब्रेक के बाद काफी है, इस खालसा सिलसिले को हम सवालात आगे के बराबर बढ़ाएंगे। होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। सानहा कोयटा आज खुद नोटिस केस में आईजी बलोचिस्तान एहसन महबूब कल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और इंतहाई जज्बाती अंदाज में उन्होंने जुडिशल कमीशन के नारवा सलूक का जिक्र भी किया अदालत के सामने। हारून साहब, आईजी बलोचिस्तान का ये कहना है कि उन्हें सुना ही नहीं गया, कमीशन में उनके मौकिफ को सुना ही नहीं गया सुना उनसे, के 8 घंटे उन्हें खड़ा रखा। और उनका ये कहना है कि उन्हें बेइज्जत किया गया, उन पर लानत मलामत की गई। जजेस ऐसा रवैया रखते हैं एक पस पुलिस के मंजर नहीं, साथ? वो चौधरी साहब के बारे में जो रिमार्क्स हैं उस पर उन्हें एतराज है, और भी लोगों को है कि बहुत सख्त रिमार्क्स दिए गए उनके बारे में, वजीर दाखिला के बारे में। एक बड़ा दर्दनाक सानहा था, वकील इतने यानी करीम थी सारी बलूचिस्तान की, तमाम मुमताज वकील, चंद एक बचे उसमें। हादसा बड़ा दर्दनाक था, लेकिन बहरहाल साहब पे काबू रखना चाहिए। दो पहलू हैं इस मामले के। एक तो अगर ऐसा हुआ है, हमें नहीं मालूम है एग्जैक्टली ऐसा हुआ है, नहीं हुआ या सिरे से नहीं हुआ, अब ये तो वो जज साहब वजाहत करेंगे किसी स्टेज पे, तो पता चलेगा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने ये कहा है तुम पे लानत हो, तुम जाओ मरो, और 8 घंटे खड़ा रखा, तो ये बड़ी दर्दनाक बात है। एक तो ये पहलू है, और बड़ा सदमा है इसको पड़ गया हुआ, इतना जिसकी कोई हद नहीं है। अदालत का मामला है, कुछ ज्यादा अर्ज नहीं कर सकते, और कहना भी नहीं चाहिए जब तक पूरी तस्दीक ना हो जाए। दूसरी तरफ ये है, मैंने इनके बारे में पूछा वहां जिम्मेदार लोग में, बलूचिस्तान के उन लोगों से जिनका काम ही ये मॉनिटरिंग करना है और एक एक चीज की खबर रखना है, कोई बुरी राय इनके बारे में नहीं रखता। नहीं है। मैं इनसे मिला भी हूँ, मुझे तो ढंग के आदमी लगे। कैपेसिटी इशू है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। फिर सूबे में अमन अमान कायम रखना तनाव उनकी जिम्मेदारी तो नहीं है, और इस तरह की सिचुएशन में पैनिक भी हो जाता है, और असेंबली उसमें रुकावट है कि पुलिस को इम्प्रूव करने देते नहीं है। वो पुलिस तो ले दे के यही है, और उन पर दबाव भी बड़ा रहता है, और इख्तियारात ज्यादा वो जो है एफसी के पास हैं और फौज के पास हैं, तो पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी मसला है। मेरा ये ख्याल है जाती कि जब अगर इन्हें 8 घंटे अगर खड़ा रखा था 8 घंटे, और अगर इनसे कहा था तुम पे लानत हो, तो इन्हें जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्तफी होने जाना चाहिए था, अपने घर चले जाना चाहिए था। कम से कम छुट्टी ले लेते कि मैं चूंकि मुझे नाअहल समझा गया है और घटिया समझा गया है,
تو میں یہ فرائض انجام نہیں دیتا. رزق اللہ نے دینا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ ہے رزق. اس طرح یہ ان کے اپنے اس کا میرا خیال ہے اس کا کلک بھی ہے انہیں کہ بھائی میں نے کوئی بر وقت کوئی رد عمل ظاہر کیا ہوتا. وہ جسٹس افتخار چودھری نے یہ رویہ اختیار کیا تھا, کھڑا رکھتا تھا کسی آئی جی کو بلا کے, چیف سیکرٹری کو بلا کے انسلٹ کرتا تھا, تو اس سے یہ ٹریٹ میرا خیال ہے ٹریول کر گیا شاید اگر ایسا ہوا. حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس طرح سے پولیس کا مورال تو ڈاؤن ہوگا؟ جو اپنے احسن محبوب صاحب آئی جی صاحب کا جو بیان ہے کل جو انہوں نے عدالت میں دیا, اس کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی رپورٹ سے شروع ہونے والا ایک رد عمل ہے جو بڑے سسٹمیٹک انداز میں دیا جا رہا ہے. اس پہ سب سے پہلا اعتراض ہوا جناب عزت مآب چودھری نثار علی خان صاحب کو. حالانکہ اس رپورٹ میں ان کے اوپر کوئی بلینک بات نہیں کی گئی, کوئی بلینکٹ بات نہیں کی گئی کہ جناب یہ ایسا کرتے ہیں. متعین الزام لگایا گیا اس رپورٹ میں, اور اس کا جواب, اس کا الزام یہ ہے کہ آپ بے عمل ہیں, آپ کام نہیں کرتے. یہ الزام ہے. ان کا کیا تعلق ہے اچھا اب سن لینا ارون صاحب, اس کی ان کی بھی بات آ جاتی. یہ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا جناب وہ آگے ٹی وی پہ کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اچھا, اس کے بعد وزارت داخلہ سے تعلق رکھنے والا ایک اور افسر احسن محبوب صاحب وہ عدالت میں آ کے ٹسوے مارنا شروع کرتے ہیں. بڑا اہم تعلق ہے, مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے کیسا تعلق ہے. تیسرا مجھے پتا ہے نا, آپ ایسے نہ کہیں. اور اس کی بات ہے کہ احسن صاحب اگر اتنے ہی فنکار ہوتے تو اس سامنے کوٹا کے بعد پھر اپنے ٹریننگ سکول کی حفاظت کرتے. وہ الزام کس پہ جانا ہے؟ چار دیواری کس نے بنانی تھی؟ وہ چار دیواری آئی جی نے بنانی تھی. آئی جی نے نہیں بنانی, اور ان کے بیج میٹ چیف سیکرٹری نے بنانی تھی. نہیں, آئی جی نہ مستری ہے نہ وہ فنڈ. ہارون صاحب انہوں نے آئی جی صاحب کو یقین دلایا گیا. تفتیش کے الزامات ان کے اوپر لگے ہیں, تفتیش کے الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے بیسک تفتیش بھی نہیں کی تھی احسن محبوب نے. اس لیے انہیں اپنے متعین الزامات کا جواب دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ آنسو بہائیں, بجائے اس کے کہ پریس کانفرنس کریں, کام کریں. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.